प्रथम श्रेणीर कुनी कुनी पिलामाने आज आमे तम प्रथम भाग हसखेल बहिर पाठ 8 राजांक भोजी एही विषयटी को भल भाबरे पढ़िबा एवं बुझिबा। ता पूर्वरु पिलामाने तमाने जदि एही भिडियोटी को देखुथाओ किंबा एही चैनल नुआ अछ चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने क्लिक कर जहा फल तमाने घरे बसी नुआ नुआ वीडियो गुड़िक देखि पारिबो। चलो पिला माने वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। पिला माने एबे आमे पढ़िबा तापर बुझिबा पाठ 8 हैला। कोन लिखा जेटी ना राजांक भोजी हैला। विषयटीर ना कोन ना राजांक भोजी। बनर राजा भोजी देबे सबु परजा राज उआसरे खाइबे। डाकरा पाई जीव माने सजबाज होई बाहरिले हैला। बनर राजा किए पिला माने ना सिंह राजा से कौन करछंती ना भोजी देबे हैला। काहाकू भोजी देबे पिला माने ना सबु परजा राज उआसरे आसी खाइबे। सबु प्रजा माने कौन करिवे ना सिंह राजांक उआसरे आसिकी राज उआसरे आसिकी कौन करिवे ना खाइबे। डाकरा पाई सबु जीव माने सजबाज होई बाहरिले हैला। जेहेतु बनर राजा सिंह राजा से कौन समस्तंकु निमंत्रण पाई डाकरा देइचंती सेथिपाई सबु जीव माने कौन करिछंती ना सजबाज होई भोजी खाइबा पाई बाहरिछंती हैला। केउठा को बाहरिछंती ना राजांकर उआसकु हैला। जेहेतु से माने भोजी खाइबे हैला सेथिपाई से माने कौन ना सजबाज होई राजांक उआसकु बाहरिछंती। पिला माने तमाने गाँ रे देखिथिबो जदि गाँ रे केउठी कौन भोजी दिया जाउथबो हैला। भोजी पाई तमको डाकरा देइथिबे ना नाही। तम माने कौन कर ना नुआ ड्रेस पिंदी सजबाज होई भोजी खाइबा को जाई थाओ ना नाही। भोजी रे कौन माछ मांस आउ कौन दिया जाए ना खीरी मिठा आदि सबु नुआ नुआ खाइबा सबु दिया जाई थाए हैला। समस्ते खुशी मनरे कौन निमंत्रण खाइबा को जाई थांती भोजी खाइबा को जाओ ना नाही तमने सबु। सेठी एठी कौन हेची ना बनर राजा सिंह राजा हैला। जेहेतु बनर राजा सिंह राजा से भोजी देबे सबु जीव माने एठी कौन सजबाज होई भोजी खाइबा पाई जाइछंती। एठी पिला माने तमाने छवि देखि जानि पारथुबो एठी कौन विभिन्न प्रकारर गछ सबु देखि पारथुबो हैला। जेहेतु बण एटा एठी पहाड़ को मध्य देखि पारथुबो। बनर राजा होउचंती किए ना सिंह राजा। सिंह राजा हैला। सिंह एठी कौन राज उआस को देखि पारुथुबो हैला। एठी सिंह राजा रुहंती एठी जेहेतु भोजी दिया हबो सेथि पई राज उआस एठी सजा होईची एठी पतका लगा हैची हैला। एठी सबु जीव माने कौन एठी सजबाज होई राजांक उआस को बाहरी चंती भोजी खाइबा पाई हैला। एठी ठेकुआ को देखि पारथुबो एठी कइच को मध्य देखि पारथुबो हैला। एठी कौन हनु कौन करची ना गोलाप फूल धरिकी राजा उआस को जाउची। एठी हरिण को देखि पारुथुबो एठी कौन मयूर को मध्य देखि पारथुबो साप को मध्य देखि पारथुबो। एठी भालू मध्य कौन करची ना ढाला रे किछि धळा फूल धरिकी राजा उआस को जाउची जेहेतु से माने भोजी खाइबे हैला। एठी तमे कौन गधिया को मध्य देखि पारुच हैला। समस्ते कौन भोजी खाइया पाई राज उआस को जाउचंती हैला। तापरे देखिबा पिला माने भालू बड़ डालाटीए धरिथिला सेथिरे धळा धळा फूल सजा होई थाए। हनु धरि थाए गोलाप कढ़ सबा पछरे बुढ़ा गधियाटी ढळी ढळी चालू थाए। कौन हेची पिला माने एठी छवि रे लक्ष्य कर तमाने ना भालू बड़ डालाटीए धरिथिला। एठी पिला माने तमाने छवि रे भालू को देखु पारुथुबो। भालू एठी कौन करछि ना डाला रे कौन करछि से ना धळा फूल सबु धरिछि हैला। हनु एठी कौन करछि ना गोलाप कढ़ धरिकी राजांक उआस को जाउछि हैला। सबा पछरे किए पिला माने ना बुढ़ा गधियाटी ढळी ढळी चाली चाली जाउछि हैला। जेहेतु से बुढ़ा हो जाइछि सेथिपाई से कौन करछि ना ढळी ढळी जाउछि। देखि पारथुबे पिला माने समस्ते केते खुशी मनरे
ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତମମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଖୁସି ମନରେ ଯାଅ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେଠି କ୍ଷୀରି, ମିଠା ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ କଣ ଖୁସି ମନରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ହନୁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିକି ରାଜ ଉଆସକୁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଦବ ବୋଲି। ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ କୁହ? ନା ଭାଲୁ ଏଠି ବଡ ଡାଲାଟିଏ ଧରିଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଧଳା ଫୁଲ ଧରିକି ରାଜ ଉଆସକୁ ଯାଉଛି। ହେଲା, ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ? ନା ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଉଆସରେ ଜୀବମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ। ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଡଙ୍କି ଧରି ପରସିଲେ। ହେଲା, କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା? କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଛବିକି ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଡବାରେ ସବୁ କଣ? ଏଇ ଡବା ସବୁ ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏ ଡବାରେ ସବୁ ଖାଇବା ଦରବ ଅଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ହେଲା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଡବାରୁ ସବୁ କଣ ହେଲା? ନା ଢାଙ୍କୁଣୀ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ହେଲା, ଉଆସରେ ଜୀବମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ସବୁ କଣ ଜୀବମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ? ନା ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ସବୁ ବସିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ବସ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଏଠି ସବୁ କଣ ଜୀବମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲେ। ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଡଙ୍କି ଧରି ପରସିଲେ। ହେଲା, କେତେ ଜଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଠେକୁଆ ଆଉ ହନୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନା ଡଙ୍କି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରସିଲେ। ଏଠି ହାତୀକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ହେଲା, ଏଠି ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଏଠି କିଏ? ନା ଏଠି କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ବାଘ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଠି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଠି ଠେକୁଆ ଆଉ ହନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପରସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା? ନା ସବା ଶେଷକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ହେଲା, ପିଢା ପକାଇ ବସିଗଲା, ଭାବିଲା ପେଟେ ଖାଇବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିକି ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶେଷରେ କିଏ ଆସିଲା? ନା ଶେଷକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ସେ କଣ କଲା? ନା ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ଶେଷରେ କଣ କଲା? ନା ଶେଷରେ ଆସିକି ପିଢା ପକାଇ ବସିଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା କଣ? ନା ସେ ପେଟେ ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଲା କଣ? ନା ଆଉ ଯାହା ବଳିଥିବ ସେ ପେଟେ ଖାଇବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ଶେଷରେ କଣ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କଣ? ଡବାରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ଡବା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଚାରି ବିଲୁଆଟି ସେ କଣ ଭୋକରେ ଫେରିକି ଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଲା, ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ଏହି ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ସବୁ ଜୀବମାନେ କଣ ଖୁସି ମନରେ ରାଜ ଉଆସକୁ, ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ସେମାନେ କଣ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, କିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନଉଛି ତ କିଏ ଧଳା ଫୁଲ ନଉଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ ଖୁସି ହୋଇକି ରାଜ ଉଆସକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିରେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ କଣ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରାଜ ଉଆସରେ ବସିକି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଠେକୁଆ ଆଉ ହନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ପରସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଠି କଣ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଭୋଜି। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଆସିଲା? ନା ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ସେ କଣ କଲା? ଆସିକି ନା ପିଢା ପକାଇ ବସିଲା। ସେ କଣ ଭାବିଲା? ନା ପେଟେ ଖାଇବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଣ? ନା ଡବା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ବିଲୁଆକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ,
ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।